हाय फ्रेंड्स, आज आम दुई प्रकार कागज जिनस शिखा। प्रथम आम गोटे रॉकेट शिखा, गोटे हेलिकॉप्टर शिखा। हेलिकॉप्टर शिखा आग ये अधार काटिदे टिक रखीदे भांगीदे। देखो एमती गोटे ट्रायंगुलर त्रिभुजर शेप काटिदे। त्रिभुज शेपटे होमें काटिदे। एमती गोटे शेप बाहरला पर त्रिभुजर ताकू आउ थे आर पटू भी सेमती करदे। एमती मझे गोटे एक्स चिन्ह थी ता मझे एठू एमती करदे। एमती गोटे सेपटे बाहर आग को दीटा बाहर देखो एमती बाहर तापर सेटा आम करदा कर सारा कौन तो एमती एमती आम चारिपटे करदे। एक होगला, दुई होगला, तीन होगला, चार होगला। एमती है चारिपटे एमती करके देखो एमती एमती कर चारिपटे कर सारा रॉकेट आपको टे स्मूथ करने आम आउ सेमती करवा। देख आउ सेमती करा गोटे सेमती छोट एमती कला तू एमती करदे एमती करदे एमती करदे एमती करदे घर दे गोटे रॉकेट होगला। तू एटा टिके खोलिया मझे आम खोला देखो गोटे रॉकेट भया होगला। आकू जाके उड़ुची। आम आउटे जिनसटे करवा आमको एतिकी कागज दरकार ठीक से काटिदे। एमती गोटे सेपटे काटिदे। एमती गोटे सेपटे काटिला देखो एमती गोटे सेपटे काटिवा। एमती गोटे सेपटे काटिला बागेदेवा टे है आउटे काटिबी। मझिरू हूँ एटा मझिरू
ଗୋଟେ କାଟିଦେବ। ଦୁଇଟା କାଟିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଏପଟକୁ କରିଦେବା, ଏଟାକୁ ତାର ବିପରୀତ ସାଇଡକୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ପୁରା ହେଇନି, ତାପରେ ଏପଟେ ଏମିତି କରିବ। ଏପଟ ଏମିତି କାଟିଦେବ ଦିପଟ। ଦେଖ ଏପଟୁ ଏମିତି କାଟା ହେଇଯିବ ଏମିତି, ତାପରେ ଏପଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଟିକେ କାଟିଦେବା, ଏଇଠୁ କାଟିଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଉପର ଛାଡ଼ିବେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଘିରି ଘିରି ହେଇକି, ମୁଁ ଏଠୁ ଦେଖି ଦଉଛି। ଏଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଉଡ଼ିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା କାଗଜ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରିଭ୍ୟୁ ବି କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କାଗଜ କି ଷ୍ଟଡି କି ଟୟ ହେରିକା କ'ଣ ଚାହିଁବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ସେତେ ଆମର ମୋଟିଭେସନ ବଢ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବୁ। ସେତେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆମେ ସେତେ ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବୁ ହେଲା। ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆଜି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି 90 ଲାଇକ୍। ଆଜି 90 ଲାଇକ୍ ହେଲେ କାଲିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସେଣ୍ଡ କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।